an bɛ aw fo ni silamɛya folidakan ye ni o ye foliw la sɔn hɛrɛma ye kisi ala ka kisi kɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn bi jumadɔnya fɛ kalo tile 24 de tɛ ka bɛn 24 kana na si teliya 24 an bɛ mun na a bɛ taa dɔn de n'a kɛra 25 kuma bɛ caya dɛ 24 avril kalo san 2000 ani san 20 o y'an kɛnɛman sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na yan hippodrome Dar al Salam la yan an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an ka sahidu minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ jamana kɔnɔna na an b'u fo ni kisi foli ye an b'u fo ni barika foli ye ala ka hɛrɛ ka ne olu ye donc o hukumu de kɔnɔna na an bɛ kunnafoni telimanw latɛmɛ ni o ye an balimakɛ dɔ ye duwawu ɲini an fɛ k'ale man kɛnɛ Ture i n'a fɔ hali an ka sɛkɔrɔba fana man kɛnɛ ni o ye Sɛki Tijani ye an bɛ duwawu kɛ u ye ala kana o to bana ninnu na ala k'u kɛnɛ i n'a fɔ nabi Ayuba ma to a ka bana na cogo min na ala k'u kɛnɛ o cogoya la o tɛ ala k'o duwawu minɛ ka taa u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni o ye an ka sɛkɔrɔba ye Sɛki Tijani Tarawele ani Ture Ture a ma deli ka se yan mais sahidu de don dabu dugukɛ don a bɛ Korofina masha Allah ala ka hɛrɛ ka ni olu ye an minnu ka kɛnɛ sisan ala kana an bin bana na n'a bɛ na o y'a sɔrɔ limaniya fana bɛ an na parce que n'a nana ni limaniya t'i la i b'a fɔ ko non k'i ɲɛɲini na k'a sɔrɔ o tɛ a dɔ fana bɛ se ka kɛ ɲɛɲini de ye parce que setani fana de bɛ yala a bɛ mɔgɔw bon an delila ka nin kuma fɔ don i bɛ to te min na dɔrɔn setani b'i bon a bɛ tɛmɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ dɛ danfɛn ɲɛnama tɛ dɛ danfɛn cɛjugu yɛrɛ de don setani a bɛ baga mɔgɔw ma a bɛ to ka et puis limanajɔn yɛrɛ de ka d'a ye a bɛ fɛ k'i ka limaniya tiɲɛ quoi n'o tɛ mɔgɔ min bɛ ambiance la u bɛ ɲɔgɔn bolo tuma ala ni su ni tile quoi ale yɛrɛ tugu olu yɛrɛ dɔw kɔ parce que olu kɛra adamaden setani ye i n'a fɔ a misali nana Kurani sura 6 aya 100 ni aya 12 ko adamaden dɔw bɛ setaniw de don olu kɛra setani ye o yɛrɛ ye setani ye o d'a ma donc olu tuma dɔ la setani ba ninnu olu t'u yɛrɛ sɛgɛn ka tugu kɔ yɛrɛ o tɛ donc mɔgɔ minnu ko k'u bɛ ala ko la u bɛ tugu e de kɔ ka to ka i lajarabi ka to k'i bon ni i bɛ tangana kɔnɔ tuma caman a ka bonni yɛrɛ tɛ mɔgɔ sɔrɔ setani ka bonni ma ye dɛ setani ka bonni ani an bɛ bana fièvre fitini minnu sɔrɔ o n'o tɛ kelen ye dɛ ni setani y'i bon n'i taara dabalikɛla fɔ o b'a fɔ ko o y'i bon de maintenant olu b'a da mɔgɔ dɔ de la ko karisa yɛrɛ de y'i bon a bɛ se ka kɛ karisa yɛrɛ de don dɛ mais a caman ta o ye quoi setani yɛrɛ de bɛ mɔgɔ bon a ye Ayuba bon suratu Sad kɔnɔ Kurani sura 38 aya 41 ka jigin a y'a bon a yɛrɛ de ko ten Ayuba ko ten ko setani y'ale bon kabako de don dɛ donc ala k'u kɛnɛya u sigi u yɛrɛ ma o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sahidu Makan Tarawele a bɛ min Makan ye 2 de ye Makan kɛra 2 ye kelen tɛ Makan ye Makan Tarawele filɛ nin ye a fana ye a muso y'an garisɛgɛ den cɛman na a tɔgɔ kɛra Sɛki Umar o Sɛki Umar nin a ka boisson de filɛ nin ye k'an ka boisson min Sɛki Umar yɛrɛ de y'a bila ka na kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o Sɛki Umar an bɛ duwawu k'a ye an b'a kalifa ala la ala mun tɛ kalifa a ko kalifa ye koba ye ale ala yɔrɔ a b'o fɔ i ye Kuranɛ sura 23 ni u wele ko suratul Mumin aya 7 aya 8 aya 7 aya 8 o de tɛ wa a ko kalifa ka gɛlɛ ale bolo kosɛbɛ kosɛbɛ ko donc ni kalifa ko tɛmɛna i ni maa cɛ k'i ka kalifa fɛn in tanga i ka a tanga k'a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de i k'a segin a tigilamɔgɔ ma a ye nin fɔ suratul Mumin kɔnɔ o dun bɛ Mumin o de tɛ wa a sɛbɛnnen bɛ yen aya 8 awɔ a b'o cogoya la a bɛ segin kuma in kan ni a ma i wasa nin cogoya la a bɛ taa ni Kurani suratul Marij Kurani sura 70 aya 31 kuma nin nana yen tuguni a ko kalifa ye fɛn ba de ye bon n'a ma ɲɛ kalifa ye fɛn ba ye ale ala bɛ k'a fɔ cogo min na wa fɛn ba de don fana parce que ni ale y'a fɔ dɔrɔn o de don
an bɛ Sheikh Umar kalifa Ala la an bɛ ale ta ka kalifa Ala ma ani a ka zuriya a k'u tanga a k'u bɔ fɛn jumɛn na jinɛ setaniw ka bɔ jinɛw na ani adamaden setaniw ka bɔ adamadenw yɛrɛ la o kana se ka kɔrɔ kɛ Sheikh Umar la o kalifa ni a ka sɔn a k'u tanga a kelen tɛ dɛ ani mɔgɔ mun bɛna bɔ Sheikh Umar yɛrɛ la ni o y'a ka zuriya ye a ko o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ Sheikh Umar ye Ala ka Sheikh Umar kɛ kitabu dunke ye i n'a fɔ a ye Yahya kɛ kitabu dunke ka sɔrɔ Yahya tun ka suratul Maryam aya 12 ka taa bila aya 10 limaniya ye Ala de ta ye ka Ala ka limaniya don a dusukun na k'a dusukun magaya ka taa fa n'a ba kanu na ani anw minnu tun bɛ Sheikh Umar lamunumunu a ka hinɛ na a dusukun ka ɲɛ a ka ɲɛsin an ma an bɛ Ala yɛrɛ de deli Ala ka Sheikh Umar kɛ mɔgɔ sanuma ye ni o ye Ala ɲɛsiranya jɔn ye parce que i bɛ se ka kɛ kitabu dunke ye ka murti ka kɛ kafiri belebele i n'a fɔ a misali nana suratul Larafi Kuran sura 7 aya 100 ni aya 75 aya 100 ni aya 76 o jɔn ka kisa de bɛ ka f'i ye Balham mais Balham tɔgɔ ni i b'o sɔrɔ Tawrata de kɔnɔ tɔgɔ in yɛrɛ i b'a sɔrɔ yen parce que a ko n'i ma fɛn mun faamu taa ɲininkali kɛ mais kuma jumɛn de bɛ ka fɔ yan mais a bɛ ka misali de di a bɛ se ka kɛ adamaden bɛɛ ye mais misali ni taara mɔgɔ dɔ de kan a ko an ye kɔrɔna lɔnni di a tigilamɔgɔ ma ka Ala ka aya lɔnni d'a ma a ye aya ninnu kalan k'a dɔn jati k'i gosi ka i jɛngɛ ka taa a ni sogo kɔ c'est à dire que ka taa duguma ka taa tugu a ni sago kɔ o cɛ in tun man ɲi dɛ Balham tun bɛ mɔgɔ bon ni kumakan ye an bɛ tutu kɛ ka a b'a fɔ Ala karisa faga n ye Ala b'a faga n'a bɛ mɔgɔ bon a bɛ sujudu bin Ala ye dɔrɔn a b'a fɔ ko karisa faga a ɲɛ ye 2 de quoi a bɛ yeli kɛ kabako de don dɛ Balham tun man ɲi dɛ an delila ka kutuba kelen kɛ Balham ni Musa de kɛlɛla a ye cɛbakɔrɔ kɛlɛ dɛ mais Musa a fɔra a ye ko cɛ in man ɲi dɛ ale ni Musa de karila ɲɔgɔn na o ye wagati caman kɛ parce que masakɛ dɔ de y'a ta kaliwa la a ko i bɛ Musa kɛlɛ n ye quoi masakɛ in tɔgɔ Balak Balham bɛ yen Balak bɛ yen Balak nin de tun ye masakɛ ye Israɛlikadenw bɛ ka duguw ci a ye Israɛlikadenw ka kibaruya sɔrɔ ko jɔn de b'u ɲɛmɔgɔya la ko kira Musa de b'u ɲɛmɔgɔya la ko u kun dalen bɛ yɔrɔ jumɛn k'u kun dalen bɛ i ka dugu la dɛ a bɛ Balham dɔn a ye ci bila a ye mɔgɔw de wuli délégation de wuli ka taa karamɔgɔkɛ in nɔfɛ k'a ka na kaliwa don ale la ko ka mɔgɔ ninnu ɲɛɲini Balham tun man ɲi dɛ Ala kana Sheikh Umar ninnu kɛ Balham ye u ka kɔrɔna lɔnni sɔrɔ mais u kana kɛ Balham ɲɔgɔnna ye Ala kana an si kɛ Balham ye Balham an t'a ka kisa la dɛ mais an t'a sera a ma a ka Balham nin dɔn Ala tɛ maa janfa n'a ye lɔnni d'i ma a b'i to yen a tɛ lɔnni ni bɔsi i la ko parce que i ni ale i ko k'i tɛ a t'a kɛ quoi comme déjà a y'i ladɔnniya ka ban i banna a b'i to yen quoi mais lɔnni n'i y'a baara a bɛ ɲɛ Balham tun bɛ mɔgɔ faga a bɛ adamaden bɔ baara la hali a tɛ gɛlɛya a b'a fɔ Ala nin kɛ dɔrɔn Ala b'a kɛ o lɔnni kitabu lɔnni tun b'a la a ma ɲi kosɛbɛ karamɔgɔ siri karamɔgɔ u bɛ siri karamɔgɔ a bɛ siri karamɔgɔ dɔn siri mori ninnu bɛ mɔgɔ faga siri mori batini karamɔgɔ i fariyara cogo o cogo i bɛ Balham kɔfɛ kana sigi o kuma na dɛ Balham tun man ɲi dɛ Namlu kitabu yɔrɔ jumɛn kitabu Nomru Ndalen kitabu kɔnɔ Ndalen a bɛ Ndalen quoi Ndalen kitabu Jate Nomru Jate kitabu Ndalen kitabu o ye proverbe chapitre 22 verset 5 ka jigin kisɛ ni a bɛ yen cɛ de tun ye mɔgɔ fagala ye mais a tun ye kɔrɔna lɔnni kitabu lɔnni yɛrɛ de dunke tun de don mais a nana fosi a ko k'a bɛ kira Musa kɛlɛ a donna kaliwa la depuis a bɛ taalen karamɔgɔkɛ ninnu masakɛ nin ye nafolo caman cɛ ka di a ka mɔgɔw ma k'u ka taa Balham nɔfɛ a ka na kaliwa don
ko jume de do kalwa inte do were de ko Israel ka den kunda lemba ale ka dugula u kana se ale la utara kibare dama unana ni nafulu chama ye ay nafulu ni mine kasbu kera ya akoko a ko mo gonu man ko de nga nafulu ni yata ako kabeta fali de tumba bulo atumi yele falika abi yele falika nimbe tawta kono ha kuma ni be dantige ye korona kono suratul larafi quran sura wulula aya kema aya biwul ni turuka jige me kuma to abo boro fara fashe ye abo kono te femu do ay ta mo ko nyina munu be o loni be munu na atato la ala meleke tiama kaka ta bala minike siraka meleke nana ida ijo fali nyana fali blokera bala me fali bugo fali masongata ay fali bugo fali masongata ay fali turu cem tellement que ay fali bugo fali ni kuma na fe fali mo kuma fe ako kamo ke hankli soro de amena janjo la madeli kan ni nyona ko kan ne bugo tan mu binye e ma yewa meleke de tara sira danya kamo ke ko de ne nga kuma la surunya atara se yoro ina ni be abika fa ko adabla amaso atara ala deli mo ko nu contrôle na tumbe ala deli ka bi ko do Israel ka de tu mai de Israel ka de tu mo barka lewe ko ala yere de nu ulu tumbe nyogon fer wa hali sin sokoma abi ni tukora ni sona ala doro ala ni ulu nyogon fer kai anye ulu sukanti ka u isa jema be korona korona na Quran sura binani al-duru ayatani wora 7b abe segi kuma kan ko ne ala ye Israel ka deum fisa ya jema be korona sura fla suratul baqara to korona aya binani ni wolo oma e wasa e beto baqara to kelen korona na e beta aya keme aya muga ani flata apa foko ne ala ye Israel ka deum fisa ni jema be ne yum fisa jema be otomana odo de kadine o nyeda de o chede kanwa ko o tede ko ne laydu nyoya de ya laydu nana ko ne laydu nyoya de kay Ibrahima fa Ibrahima to inde tri den ko problème tumbala aye ne ala deli ne ka mengo ne bi ka bonson e be na den soro e bonson na chaya ne bi kla ko barka nga edenu no ona ta joya ke jamana do kono na fa ni be zenezi kono na sapitri tani duru aya tani saba ashek kalan kanisa wala dum borobe fo abe sapitri be fie aya be fie kasro kitabu madaile beta kuma ni soroye ako una san kemenani ke joya la wali jamana ka idenu no ibonson minu chaya de me ona segen kosobe nga o ka segen kofe ne ala na ubojo yala ku fisa ni jema be fo kata fo je kera mu fo kata je meleke ne bo fisa ni adama den to ka ke o ka nyani o ka toro saraye ko ni bisratul kasasi kono nana aya folo katabla aya wulula suratul kasas Quran sura mugani shegi ne ala na usara ukasara mina ke uye kada uye nyani mun soro uye toro mun soro sankeme nani joya kunkora sankeme nani joya te batara ku dona ire nyine pourka ala e nunu fils ani jema be o toro la ko ka toro sara de ni ko ambe jien duma ka banko wala fana yu taye nu sona kane ala tanike sabi Ibrahima ko kale ba fe abonson be ka do aljana ko non ala ko ne su ko lay dum ne yede mais mina ko fisa ni bien ma mun sona kan ne take dunya ya la rafana abaye sarani korna sura fla aya kama aya mugani na nani o lay du nyoya ambe ara de dele ala ko lay dum ne kata Cheikh Omar Kanuna ana bon so ani an yere ala ka hina an fanana amun kera shahidu ye ni amani do nyona soro ala ko do ana amina rabbi
an fana ka barka an kana kɛ Balham ɲɔ Balham ka kisɛ ni a taara laban a cɛ juguyara dɛ est ce que b'a kalama o ye Balham bɔ ka kɛlɛ de kɔnɔ Balham o y'a faga de ni a fɔ cogo di ni bamuru ye o y'a cɛ tigɛ a ye Ala deli siɲɛ sabanan a ye Ala deli siɲɛ fɔlɔ Ala ko ma sɔn a ye Ala deli siɲɛ filanan a ma sɔn siɲɛ sabanan a yɛrɛ ye Balham danga don ko e ye ne don ko la n'i ye kaliwa dɔw kama i tɛ bɔ kaliwa in na dɛ ale kana se k'o kuma na karamɔgɔ ninnu b'a fɔ k'u tɛ ban kaliwa don na n'i donna kaliwa la mɔgɔ dɔw kama i tɛ bɔ bilen Balham ma bɔ nin na dɛ a donna kaliwa la a ma se ka bɔ bilen a ka ko banna ten a ko ko n bɛ ka nin misali di aw ma a kana sɔn ka kɛ lɔnni tigiw ye ka lɔnni ni taa n'a ye siratigiw fɛ kɔrɔna kɔnɔna na yɔrɔ bɛ kɔrɔna kɔnɔna na i bɛ mɔgɔ tɔgɔ ta hali n'a bɛ Amérique a bɛ komi i n'a fɔ sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen i sigilen i bɛ bali k'i tɔgɔ mɛn i b'i kɔfilɛ i tɛ fosi ye n'i y'a wele a b'i jaabi a bɛ yɔrɔ min na a bɛ hɔn a b'i kɔfilɛ a ɲɛ tɛ fosi la o wagati kelen i bɛ kule i sigi yɔrɔ la Bamakɔ yan a jaabi tigɛ a bɛ sa kɔrɔtɛ de a bɛ kɔrɔna kɔnɔ nka aw ko cogo de la o lɔnni de bɛ kɔrɔna kɔnɔ lɔnni cɛjugu de bɛ kɔrɔna nin kɔnɔ ne bɛ fɛ ka lɔnni ka kɔrɔna lɔn ka taa n'a ye sira jugu fɛ a lɔnni dafalen yɛrɛ de bɛ kɔrɔna kɔnɔ i bɛ karamɔgɔ i tɛ karamɔgɔ si ye k'a bɛ ka Bukari ka kitabu de walafi ko ka dalu bɔ a kɔnɔ o bɛɛ kɔrɔna de b'u bolo u ka u bɛ kɔrɔna ta ka aya ninnu walafi ka kawɛtɛmi gosi ka ayaw don a kɔnɔna na mais o ma deli ka Bukari ni Muslim ninnu dayɛlɛ k'a fɔ k'o bɛ siri baara kɛ n'a ye hakan de dɛ hakan de nin ye o karamɔgɔkɛ adamadenw a bɛ kunu ha an kununa ka ban alhamdulilayi rabil alamin comme a ko ko n'i y'o lɔnni sɔrɔ Ala bɛ ka nin f'i ye suratul Bakaratu kɔnɔna na aya 100 ani aya 2 n'i y'o lɔnni sɔrɔ kɔrɔna nin kɔnɔ ka lɔnni nin baara ka lɔnni ko o lɔnni jugu in ka kɛ o baara la ye e bolo yan a ko lahara t'i ye bilen Balham ta kɛra o de ye a nana kɔrɔna lɔnni sɔrɔ kitabu a nana kitabu lɔnni sɔrɔ kana na miiri k'a fɔ an bɛ ka kuranɛ kɔrɔna mun fɔ kɔrɔna lɔnni de don Ala ko inna haza lafi sufi ko nin bɔra Musa ka gafe de kɔnɔ Musa ka gafe lɔnni tun bɛ cɛ fɛ donc a faamu dɔrɔn gafe minnu kutubu samawiyatu dalu mun bɛ kɔrɔna kɔnɔ o dalu bɛ o kitabu ninnu kɔnɔna na o de kosɔn u ka kabako passer ninnu bɛ kɛnɛkan kabako de ka d'u ye miracle ninnu a bɛ kɔrɔna fana kɔnɔ donc a b'o cogo la an bɛ dugawu kɛ Seku Umaru kana kɛ a ka kɛ kitabu dunke ye mais a kana kɛ Ala kana kɛ Balham ɲɔgɔnna ye Ala kana an fana kɛ Balham ɲɔgɔnna ye Seku Umaru fatu a wolodon ka kɛ ma hɛrɛ ye ni o ye o don ye a wolola ka ban tɔgɔ in dara don min na a ka kɛ ma kisi don ye a bɛna fatu don min na a bɛna fatu don dɔ de kɔnɔna na o don ka kɛ ma kisi ye a bɛna kunu don dɔ de fana kɔnɔna na n'a kununa o don fana ka kɛ ma kisi ye a ka kɛ an fana ma kisi an fatu don fana ka kɛ ma kisi an wolodon kɔni o tɛmɛna an ma d'a la ni a kɛra kisi kɔni mais Ala kɔni b'a parce que yala o duwawu ɲɔgɔn na parce que duwawu ni donna an na tile 7 na de donc a bɛ se ka kɛ Ala ye a yɛrɛ ka duwawu don an na ye kɛrɛfɛ ye n'o tɛ olu ka duwawu ni kɔni tɛ donc o hukumu de kɔnɔna na vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka Makan fana fo ka barika da Makan de bɛ a bɛ kɛlɛ la mais a ka kɛlɛ tɛ murula kɛlɛ a ka kɛlɛ tɛ ta ka bin ye mais n'a y'a ɲɛ kumu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a donna a sɛbɛ la donc o de kosɔn o b'a gasi sigi ale fana ye subaga kunfin de don parce que ni nana n'a ye cogo o cogo a b'a f'i ye ko non ko n'a ma bɔ kɔrɔna kɔnɔ laissez-moi ala seyin bon a ka o laissez-moi ala seyin ye kɛlɛ de ye dɛ ale ta nin ye kɛlɛ ye bon sisan bon e ta ye jumɛn ye sisan n bɛ ka ala ta de fɔ e bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ de ta de fɔ a ma kɛ baara ye ala ka
an bɛ sababu wa sababu dun ye kuranu ye ala y'an bɛɛ sababu an bɛ ala barika da an bɛ ala barika da donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna dɔ fɔ sunkalo sun kibaruya kan la parce que sun babu ka ca kosɛbɛ mais Cheikh i bɛ ɲa ma ustaze Seydou Keita i bɛ kuranu sura 2 ta i bɛ a aya 183 i b'o ta an ye ka jigi an mago bɛ o kɔnɔ kuma dɔ la a b'aw ka kitabu dayɛlɛ lɔnniw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ka taa ala ye mun de fɔ ya ayyuhallazina amanu sana ɲininen ala fɛ ka bɔ sitani tɔɔrɔ ma o dun kɛra depuis an ko in yɛrɛ sigitɔ la nka an bɛ segin a kan dɔrɔn ala filɛ ka welemada kɛ ya ayyuhallazina amanu a welemada ye a bɛ taa laban fɛn jumɛn na a ye mun de fɔ kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna n bɛ k'aw wele ka taa n bɛna fɛn dɔ de wajibiya aw kan mais a bɛna kɛ ka taa maaw kanu na maa minnu kɛra limaniya jɔnw ye n bɛna sun de wajibiya aw kan o sun ni a kana kɛ aw kɔnɔ aw dɔrɔn de don ayi a tun wajibiyara fana ka kɔn mantow kan aw ɲɛ o tɛ mais mumini ye jɔn ye sabu a ko baara ni bɛ muminu de kan mumini ye jɔn ye taa kurani sura 3 ta suratul al imran aya 80 aya 4 an b'a fɛ k'a kɔnɔ kuma mɛn a bɛna limana jɔn fɔ i ye don kul muhamadu yamarukan de don dɛ a fɔ amanna billahi an dara ala de la a bɛ ka limana jɔn limana de fɔ i ye parce que a ko limana jɔnw de ko don wa sun bɛna wajibiya aw de kan mais limana jɔn ye jɔn ye fo k'o de ɲini an k'o de ɲini walasa baara in kana kɛ fu ye n'i ma ye nin kɔnɔ an b'a fɔ i ka taa i ka te sigi i ka te min e ko tɛ dun taa i ka bagaw min e k'i sen bɔ sun na e ko tɛ mais a bɛna limana de défini i ye n'i ma ye nin kɔnɔ dɔrɔn baara ye baara fu ye a ko muhamadu a fɔ an limaniyara ni ala ye wa ma unzila alayna ka limaniya ni fɛn ye mun jiginna an kan wa ma unzila ala i b'i ibrahima jɔ o yɔrɔ la mun de jiginna an kan i bɛ taa kɔrɔna sura 10 ni mun de jiginna an kan anw kira kɔ kɔrɔna sura 10 ni aya 80 wa nunazzilu minal qur'an kɔrɔna de jiginna ala kira kan ko bɔn ko an k'a fɔ an dara ala la an dara o kitabu la ka sɔrɔ ka mun kɛ wa ma unzila ala ibrahima ka da kitabu fana na mun jiginna ibrahima fɛn na mun jiginna ibrahima kan wa ismaila ka da fɛn na mun jiginna ismaila kan wa ishaka ka da fɛn na mun jiginna ishaka kan wa yaquba ka da fɛn fana na mun jiginna yakuba kan wal asbati ka da fɛn na mun jiginna ka di kabilaw ma o wa tɛ ma utiya musa ka da fɛn na mun nira musa fɛn mun nira musa la wa parce que musa ta nin ma kabako bɛ yan dɛ yan a m'a fɔ ko mun jiginna dɛ ko mun dira musa ma musa ta nin kabako kɛ musa ta nin tɔw ta jibirila bɛ jigin n'a ye a b'u kalan o yɛrɛ b'a sɛbɛn nka nin na a ko an y'a bɛɛ sɛbɛn de anw ala ye a bɛɛ sɛbɛn ka na d'a ma ka mɛlɛkɛ nana d'a ma a y'o fɔ k'a bɛɛ sɛbɛnna de k'a d'a ma kɔnɔna sura 7 aya 100 ni aya 40 saba de tɛ 5 40 ni ma fili 45 145 an y'a bɛɛ sɛbɛn tabali kan walaha kan an y'a bɛɛ de sɛbɛn walaha kan ka di musa ma ko bɔn a bɛ da o la o ye jumɛn ye o ye tawureta bon o de kosɔn nin yɔrɔ nin kosɔn ala b'a fɔ cidenya sira fɛ ne ma cɛsi ci dugukolo sanfɛ ne ma musa fisaya ni mun ye cikan sira fɛ musa ka fisa n'u bɛɛ ye
a kɛmɛ ni bi naani ala rafi kelen kɔnɔ Musa ka fisa ni kiraw bɛɛ ye ci kan sira fɛ ni y'a ka titiri dɔ ye quoi kira Musa ka titiri dɔ de filɛ ka d'i ma nin ye tan a ma deli ka kɛ kira si ye dugukolo sanfɛ ala yɛrɛ ka wala ka sariya kisaw yamarukanw sɛbɛn ka na di ciden ma hɔn o kɛra Musa kelen dɔrɔn de ye o de kosɔn a bɛ ka Musa ka mankutu fɔ a ko Musa ɲɔgɔn ma deli ka kɛ dun cɛw cɛ la ka minnu cira a ma deli ka kɛ ni a yɛrɛ de y'a kɛrɛnkɛrɛn n'a yɛrɛ kun ye o de kosɔn a ko Musa ye ne dɔ ye Musa ye ala de ye suratu Taha n'a fɔra ko ala ko Musa ye ala ye k'u ko Musa ye ala ye a kalan wastana'tuka li nafsi a ye kɔrɔfɔ mɛn a ko ne ye Musa kɛ n dɔ ye ala ko Musa kɛra ne dɔ ye Musa ye jɔn ye sisan a b'o de fɔ i ye Exode kɔnɔna na a ko a b'o ala faranfasiya i ye a ko ne ye Musa kɛ Firawuna ka ala ye k'a balimakɛ Haruna di a ma ka k'a ka ciden ye Musa de bɛ wayi don Haruna da Haruna b'a lase kira tɔw Jibrila bɛ na wayi don o da o b'a lase maintenant ko Musa yɛrɛ e yɛrɛ ala ye quoi ne y'i bila titiriya la ala titiriya la mais jɔn ka ala dayimu masa de don wa ayi dayimu masa tɛ don mun ye da ne kɛ o ala tɛ n bɛna i kɛ ala mangani dɔ ye aha donc sisan Exode kɔnɔna na chapitre 7 verset 1 de ka jigi de don a ko e ye ala ye ka taa Firawuna ma ne ye Musa i balimakɛ n y'a kɛ kira ye e kɛrɛfɛ e ka kira de don sisan e de bɛ wahi don a da e bɛ wahi di a bɛ to ka wahi nin lase an bɛ segin ka taa bɔ aw bɛ da o fɛn na o de ye Tawureta ye an bɛ segin ka taa an ka walan kɔnɔna na wa Isa a ko aw bɛ da mun dira Isa ma mun jiginna Isa fana kan wannabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum fɛn minnu jiginna ka di nabi ɲumanw ma a ye dama dama fɔ a ye pan tɔw kun na nabi ɲuman tɔw bɛ yen minnu dira olu ma fɛn minnu dira olu ma a bɛ da o la aw kana dɔ kanu ka dɔ to yen k'a fɔ nabi Isa tɛ an ka kira ye yala o ka ca cɛ karamɔgɔkɛ a ka ca an fɛ dɛ mun denw nabi Isa yɛrɛ man d'u ye wa kuma tɛ bibulu kɔni ma n'i ko bibulu ye ayi sabali sa karamɔgɔ dɔ nana an ko Tawureta nin a ko non k'an k'o to yen k'an k'o bɔ an ka kuma yɛrɛ la an ko d'accord an sɔnna bɔ sisan i fana bɛ hadisa bɔ i ka kuma na a ko n ko an ko o de don a ma kɛ a ko k'an ka a ye nin mɛn dɛ tellement que adamadenw mɔmɔnidenw n'u tunnen don dɛ ne ye ɲɛmɔgɔ dɔ ye mun bɛ ka leçon di mɔgɔw ma diinɛ kɔnɔna na a bɛ enseignement di mɔgɔw ma mais a kama k'an ka Tawureta ni Linjila bila kɛrɛfɛ an ma problème fosi kɛ parce que débat tun bɛna sigi ɲɛmɔgɔden bɛ tiɲɛ na ani ɲɛmɔgɔden tɛ tiɲɛ na débat sigira o de kan donc an ko an ye définition dɔ di dalilu kan ka bɔ yɔrɔ min na ala ko n'a bɔra nin kitabu la k'aw tɛ fɛn kan quoi a ko non k'an ka Tawureta ni Linjila sen bɔ a la an ko d'accord problème fosi t'a la an ye Tawureta ni Linjila sen bɔ a la o y'a sɔrɔ fiku kitabu belebele b'a bolo an ko i bɛ nin fana bila kɛrɛfɛ a yɛrɛ ka kɔnɔna b'a bolo an bɛ baara kɛ ni Kur'ani kelen pewu ye kiriw bɛɛ dafalen b'a kɔnɔna na ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ wal qad sarafna linnasi fi hazal qur'an min kulli masalin misali den kelen tɛ yen kɔnɔna ma mun d'i ma a tɛ yen kɔnɔna sura 17 aya 89 tɛmɛ n'a ye a jɔra ye wa nahnu lahu muslimuna k'an k'a fɔ an kɛra yɛrɛkun koloba baga ye ka taa ala kelen pewu ma an bɛ se k'a kalan tubabukan na. Nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur.
ne faisons aucune différence entre eux. Tiens. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Comment se l'est Surat 3, verset 84. ne limanaya ju ye kuma ni famuna ya kuma ni aba doniya aba fo limana jowe e bita Quran sura flata hein bon o mun fora yan sisan o kelen de be suratul baqara to aya keme bisabani woro wo ango toy parce que hal nan tara ye ambe segdi kuma kelen de Bakara kɛmɛ fila bi seegin ani duuru. amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi. Jɔn de ye nin fɔ a ko ale dara ale Muhamadu ale dara Ala la ale dara Ala la a dara jumɛn na mun jiginna ka bɔ a tigi Ala yɔrɔ. wal mu'minuna kullu ya ayu amana alladhina billahi. amanu bɔ mun jamakulu mun b'a nɔfɛ a ko k'olu fana b'o cogoya la donc anw a ko olu fana limanilen don ni fɛn ye mun jiginna ka bɔ Ala yɔrɔ k'a di u ma. Bukari ma jigin Ala yɔrɔ dɛ, Muslim a ma jigin Ala yɔrɔ dɛ, Muwatta Maliki a ma jigin Ala yɔrɔ dɛ, Tawrata jiginna Ala yɔrɔ, Linjili jiginna Ala yɔrɔ, Korana jiginna Ala yɔrɔ. Ala yɔrɔ nin ye tiɲɛ ye dɛ. Ko mɔgɔ minnu tugulen bɛ ale kan olu fana limaniyara o cogoya la, tɛmɛ n'a ye. wa malaikatihi. O limaniyalen don ni mɛlɛkɛw fana ye. wa kutubihi. O limaniyalen don ni kutubu nana, kutubu sa. Kutubu samayati kitabu minnu sanfɛ kitabu k'u limaniyalen don ni sanfɛ kitabu de ye. wa rusulihi. O limaniyalen don ni kiraw ye. la nufarriqu bayna ahadin min. O ti dɔ ta ka dɔ to yen o. Ayi, a bɛɛ an sɔnnen bɛ a bɛɛ de ye. Wa a bɛɛ ye Ala ka cidenw ye, an limana n'o ye. O ka kuma o bɛɛ ye Ala ka kuma ye wa an sɔnna o ka kuma ma. wa qalu samina wa ata'na. O b'u kanto nin bɛɛ kɔfɛ ni nin fɔra ye tiɲɛ don an y'a mɛn an sɔnna. Kuma fɔra to Bakaratu kɔnɔ i b'a aya 4 ta. wallazina yu'minuna bima unzila ilayka. Limanajɔnw tɛ dɔ wɛrɛ ye koyi o de filɛ k'a f'i ye sisan minnu limaniyara bi ma ni fɛn ye Ala ye mun jigin a ka ciden kan. wa ma unzila min qablika. O limaniyalen don fana ni bi ma ni fɛn ye mun jiginna ka kɔn ciden ta ɲɛ. Jumɛn de jiginna ciden kan? wa anzala tawrata wal injila. wa nunazzilu minal o de jiginna Ala kira kan. Musa kan wa nunazzilu minal taw. Nabi Isa kan wa nunazzilu minal injila. Kitabu in saba bɛɛ fɔra e Korana sura 3 aya 3. Korana bɛ yen, Tawrata bɛ yen, Injili bɛ yen. Donc anw limanajɔnw de mɔgɔ ye minnu limaniyala ni Korani ye ka sɔrɔ ka limaniya ni kitabu ye minnu kɔnna Korana ɲɛ olu de bɛ wele limanajɔnw wa o dalen bɛ wa bil akhirati hum yuqinuna. o danginɛ ɲɛ ma o dalen bɛ kiyama la ko tigilamɔgɔ a aya 5 ulaika ala hudan min rabbihim. ko mɔgɔw filɛ nin ye de minnu bɛ o tigi Ala ka kanda sira kan. wa ulaika humul muflihun. wa olu de ye niyɔrɔtigi ye kiyama don olu de welemada kɛra quoi Korana sura 2 ko ya ayyuha allazina amanu ko aw minnu kɛra limanajɔnw ye kutiba alaykumus siyam sun bɛna wajibi aw de kan. kama kutiba alal ladzina min qablikum. ɔ mɛ yala sisan wo n'o ye tiɲɛ ye wa o de ye tiɲɛ ye ni e limaniyalen don ni kitabu yɛrɛ mun ma kɛ kitabu jigin e ye limanajɔn ye i sen t'a la donc an k'a fɔ tuma o tuma ni a ma kɛ kɛlɛ ye dɛ a kana kɛ kɛlɛ sira ye dɛ ni an donna yɛlɛko baro ni ka don diina kɔnɔ dɔɔni an b'a fɔ karamɔgɔkɛ i t'i ka sun jɔ a b'a fɔ ko cogo di e ka sun man ɲi cogo di Ala ko limanajɔn e ma limaniya définition sɔrɔ Korana kɔnɔ e bɛ ka kiri bɔ e bɛ ka sun tigɛ fɛn ninnu e b'a bɔ yɔrɔ jumɛn i bɛ tile sunko baro la a bɛ tile sunko baro la a kiri den kelen tɛ bɔ Korana kɔnɔ
donc ça veut dire que kitabu wɛrɛ de b'a a bolo a limani yɛrɛ k'a fɔ ko sun ye tiɲɛ ye ala y'o de fɔ kuran kɔnɔna na kuran sura 12 aya 100 ani aya 6 kumaba dɔ bɛ yen an k'o kuma lamɛn. wa ma yu'minu aksarahum billahi illa wa hum mushrikun. maaw la mɔgɔ caman o kɔni na limaniya k'a fɔ ala ko ye tiɲɛ ye o bɛ sɔn nka ala kelen pewu de don o tɛ sɔn o ma de fo o ka filanan de sɔrɔ ala ye o bɛ limaniya ni filankafoya sira ye ala ye tiɲɛ ye mɛ ala kelen pewu kɔni tɛ f'an ka dɔ wɛrɛ de fara ala kan o dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye ala ko k'ale tɛ ye koyi ale ye kɛnɛ ka masa ye mɛ ale yɛrɛ tɛ ye a bɛ da la de a bɛ da la k'a fɔ ale bɛ yen o de ye ko dogolen don mɛlɛkɛw fana tɛ ye a bɛ da la k'a fɔ mɛlɛkɛw bɛ yen maintenant ala bɛ bato cogo di ala ko ale ye sankolo ninnu dan ka dugumakolo dan ka fɛn bɛɛ lajɛlen dan k'a sɔrɔ nin si tun tɛ yen a ye nin bɛɛ de bɔ fosi la quoi ale ko dɔrɔn kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra a bɛ kɔnɔ sɔrɔ jumɛn kɔnɔ. kɔnɔ sura la aya 100 aya 17 badi'u samawati wal arda wa iza khada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun. kun fayakun ale ko kɛ dɔrɔn sankolo kɛra fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra donc ni bɛ fɛ ka ala ye nin de don quoi o de kɔsɔn a b'a fɔ ko ale zahiru ye ale ye ba batini ye kuran sura 57 aya 3 ale ye kɛnɛ ka masa ye ale ye masa dogolen ye mais a ye kumakan de kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ tumana min na a ye nin kɛ k'a ye kumakan nin don cɛw de da kuranɛ sura joli kuranɛ sura 21 suratul anbiya ye a ye mun de fɔ ye ma arsalna min qablika illa rijalan ko Muhamadu ciden o ciden minnu kɔnna e ɲɛ an y'a bɛɛ kɛ cɛ ye rijal a ye nin mɛn ko cɛw muso ma deli ka kɛ ciden ala ka ciden a ma deli ka kɛ ala ka cikan a donna cɛw de da mais cikan nin ye jumɛn kumakan de don aw bɛ ala bato ni kumakan de ye aw tɛ ala ye ka ala bato koyi aw bɛ ala ka kuma de mɛn ni aw bɛ sɔn ka bila pratique la mais ko mɔgɔw n'a sɔrɔ minnu bɛ sɔn o ma mais k'a fɔ an bɛ ala ta in dɔrɔn kɛ kɔni abada f'an ka kuma wɛrɛ de fara ala kan o de ka fila ka fɔ quoi mais fila bɛ ka fɔ cogo min na kuranɛ sura 3 b'o f'i ye aya 64 qul ya ahlal kitabi welema da do ala kira an y'a don i da a fɔ o ye jumɛn ye ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana aw wa minnu kɛra bainakum kitabu tigiw ye yahudiyaw nasaraw muminidenw aw bɛɛ ka na ala na'budu illa an ka jɛ gama على كلمة سواء بيننا وبينكم gama kuma quoi a fɔ cogo di kuma kelen quoi a ka kan ni anw ye a ka kan ni aw fana ye o kumakan kelen o kuma nin ye jumɛn ye ala na'budu illa allah k'an ka ala kelen pe bato wala nushrika bihi an shay'an kana dɔ sɔrɔ ka fara ala kan an kana dɔ fara ala kan dɛ ala filɛ nin ye i bɛ fɛn wɛrɛ de sɔrɔ o ko tɛ dɛ non ala yɛrɛ tigi tɛna ala yɛrɛ ye kuma tɛ ka filanan sɔrɔ ka fara a kan a ka kuma a bɛna mun di aw ma o kuma ni aw b'o de minɛ a kana kuma wɛrɛ minɛ k'a fara a kan n'o kɛra dɔrɔn ka o fana kɛ ka bato kɛ n'a ye donc ça veut dire que ala fila de bɛ i bolo ka sɔrɔ wahayu bɛ bɔ ala kelen pewu de ye ala fila tɛ a ko an ka jɛ ka ala kelen pewu bato an kana dɔ wɛrɛ fara ala kan a ye mun de tugu a la kuma in bɛ yen wala yatakiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi kuma in bɛɛ de filɛ nin ye o kuma bɛɛ de filɛ nin ye a ko an ma an kana na mɔgɔ dɔw ta anw cɛ la ko olu kɛ ala ye a dan ma ja adamadenw de bɛ kɛ ala ye adamadenw de bɛ kɛ adamaden bɛ adamaden wɛrɛ de kɛ ala ye ala place la parce que munna ni diinɛ de don e ko k'e bɛ ka diinɛ de bato ala ye mun de fɔ diinɛ kibaruya kunkanko la ala inna dina lillahi kalisa kuranɛ sura joli kuranɛ sura 39 aya 3 a ko diinɛ ale de ta ye ani maa jɛ tɛ diinɛ n'o ye cɛ ye wa o dun ye cɛ ye ala ko suratu nisa ye a verset 87 a laban a ye mun de fɔ
ومن أصدق من الله حديثا yala ebe jɔn wɛrɛ de dɔn mun ma kɛ ale ala ye mun bɛ se baro la diinɛ a b'a fɔ ko diinɛ ale de ta ye ala ko ko bɔn diinɛ kɔnɔ ale de bɛ baro kɛ wa maa tɛ ye mun bɛ se ni ale ye baro la kuma ma fɔ wa kuma fɔra donc a dun fɔra k'an ka na an ka mɔgɔw kɛ mɔgɔ dɔw ta k'u kɛ ala ye ala place la yahudiw b'a la chrétiens b'a la anw yɛrɛ b'a la parce que kuma nin a bɛɛ ko an bɛɛ de an jɛma kuma de don mais ala ye mun de fɔ Koranu sura 9 suratu Tawba aya 30 ani aya 1 kuma ba dɔ bɛ yen dɛ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله o bala mun na a filɛ k'a kɛ وما المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا mɔgɔ saba in bɛɛ fɔra واحدا mɔgɔ saba in bɛɛ fɔra a ko Mamadu ko i m'a ye kangari mun dara yen fɛ a filɛ nin ye kuma nin filɛ nin ye ko yahudiw o ye ala minɛ ka u ka arabɛnw kɛ u ka ngalaw ye ala place la ko muminidenw o y'u ka karamɔgɔw kɛ kabako de don dɛ alaw ye ala place la nasaraw o ye nabila isa kɛ ala ye ala place la mais cogo di e bɛ taa Korani sɔrɔ 42 aya 21 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله kiri wɛrɛ minnu bɛ aw bolo nin ye ta diinɛ nin kɔnɔ ko ne ala de diinɛ ni sariya yamaruwa e m'a fɔ ko sun bɛ tigɛ tile bin wa ko ala kɛra ko ten ko ni tile binna ko ala kɛra ko a ye sun tigɛ teliya la yanni setani ka sun tigɛ a ma fɔ wa d'accord ko n'o tɛ ko setani bɛ sun tigɛ o ɲɛ a yɛrɛ tɛ miiri a yɛrɛ ɲinɛna k'a fɔ setani ye ala sɔsɔla setani yɛrɛ ma sɔn ala ye jɔn de y'a f'i ye ko setani bɛ sun kuma tɛ a bɛ sun tigɛ mais mɔgɔw bɛ ka baara kɛ ni o sariya ye diinɛ kɔnɔna na ala ko yala o n'a ɲɔgɔnna quoi ni ala de y'o yamaru wa est ce que ne ala de y'o nin fɔ aw ye wa ala ye mun de fɔ Korani sura 2 aya 100 aya 87 a ko summa atimu siyama ila leyli e bɛ sun tigɛ fo su fɛ e bɛ sun don fo su sun bɛ don su fɛ a bɛ tigɛ su kɔnɔ a bɛ don su kɔnɔ a bɛ tigɛ su kɔnɔ o de bɛ tawreta kɔnɔ Korani tawreta Exode chapitre 34 aya 28 a bɛ yen ka sun su fɛ ka sun tile fɛ o tɛ adamaden tɛ bɛ ka sun o sun bɛ kɛ cogo di Korani de b'o faranfasiya d'i ma taalen ɲɛ non k'a fɔ ko sun ni tile bɛ i tɛ ji min o tɛ se ka kɛ farisogo tigi tɛ se k'o kun nka i bɛ sun de don su fɛ ka taa bila su kɔnɔ o ye i ye tilefɛla sɔrɔ i ye sufɛla sɔrɔ o kelen de bɛ linjila kɔnɔ Luka kɔnɔna na chapitre 4 aya 2 ani Matthieu chapitre 4 aya 2 kuma caman bɛ nin na wa inna haza la fi sufi lula sufi Ibrahima wa Musa Korana fana bɔra yen de ko summa atimu siyama ila leyli mais a b'a f'i ye ko o leyli nin tɛ dɔwɛrɛ dɛ dibi de don ko bɔn ko Muhamadu Lamini dumuni kɛ ji min taa i muso fɛ aw an bɛɛ fo ka taa fɔ gari finman a bɛ na faranfasiya gari jɛman ni gari finman bɛ na faranfasiya tuma min na ko a jɔ finman filɛ jɛman bɛ ka a kun bɔ finman in bɛ yen kana sɔn finman in ka ban dɛ ni finman in taara dɔrɔn sun tɛ bilen i bɛ dumuni min jɔ finman in kɔnɔna na i bɛ ji mifɛnw quoi mifɛnw i b'a jɔ finman in kɔnɔna na kafoɲɔgɔnya i b'a jɔ finman in kɔnɔna na i bɛ to yen fo finman wɛrɛ ka na finman wɛrɛ bɛ na tuma jumɛn fitiri de kɔfɛla tɛ ale ko non ko ni tile binna dɔrɔn ko k'a tigɛ
ala ko yala ya korona sura binani ani fila ko kiri munun be dina kono yala ale ala de ye autorisation dini kiri ka kewa ala wera ko yala ale ala de yamaru di awma mogo fe wera ka kiri dama mumma ke ale ala yewa abe sura ka ko bal ko kuma tade ko ango yera turi ko ale walaula kalimatun fasli la budiya bainahum aye akuma kan ni jumɛn ako ko ale ala ka kuma kan fɔra ka ban aye kuma kan di o ye jumɛn layidu mun fɔra ko ka jembe wuli don dɔ de kɔnɔ ko n'o tɛ ko ale tun bɛ o bɔ a ma ka kiri tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar sisan a tun bɛ kiri tigɛ ni kiri ninnu bi tigɛ tasuma de b'i minɛ o de don adimina dun mais ko a ko bon n b'a to yen n'o tɛ aw bɛ ka mun fɔ diinɛ kɔnɔ ni ala ka yamaruw tɛ yamaru bi bɔ ni ala de yɔrɔ ko yamaru bɔra ni ala yɔrɔ Kuranɛ sura 45 ayata ni wɔɔrɔ de dɔ bɛ Kuranɛ 18 ayata 18 45 ayata 18 o de tɛ wa ko nin bɛɛ kɔfɛ ko sariya nana aw ma ne ye sariya di aw ma ni yɛrɛ ka yamaru ye sariya nin ye jumɛn ko Kuranɛ de don sariya ye jumɛn ko sariya bɛ dira Musa ma sariya ye jumɛn ko sariya dira Nabila Isa ma ko yamaru ni ala de y'a yamaru a ye jɔn de yamaru a ye Jibrila de yamaru k'a ka taa jumɛn de di kutubu samawati sanfɛ kitabu ko nin de aw ka sariya ye dɛ comme sariya wɛrɛ bɛ aw bolo ko o tɛ ne ala ka sariya wa ne ala ma o valide tiɲɛ tɛ diinɛ ni kɔnɔna na ala fila tɛ yen minnu bɛ kiiri di bon mɔgɔ dɔw de bɛ yen ko fo u bɛ limaniya k'a fɔ ko su ye tiɲɛ ye an bɛ su mais tiɲɛ yɛrɛ la ala ko an bɛ da i ka kuma ma kɔni o tɛ an tɛ sɔn seli an sɔnna an bɛ seli mais e ka seliji fɔcogo man ɲi e ye mun fɔ an ye seliji la an t'a kɛ ten wa an tɛ fo an ka lakadari de ka walanda di an ma o de dun fo maliki de bɛ walanda di an ma mɔta maliki an bɛ walanda ta a kɔnɔ e ka seli ye tiɲɛ ye dɛ e ka seliji fana ye tiɲɛ ye dɛ mais e ka seliji tɛ tiɲɛ ye parce que a ma dafa ala ko k'ale ka kuma bɛɛ dafara tammati kalimatu rabbika sidqan wa adlan a dafara ni tiɲɛ ye a dafara ni laadiri wa a tɛ se ka fali a bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn a gɛlɛyara dɛ nin bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di donc filankafow de ka ca an fɛ filankafow yɛrɛ de bɛ yen ala yɛrɛ de ko ten k'olu de ka ca o bɛ limaniya ala kɛlɛnpew ma ko ala kɛlɛnpew de ka kiri ye wasakɛ ko wa yala awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim ko Kuranɛ ma aw wasa ala yɛrɛ kaba ye ala fana cɛ ala fana kuma na koyi Kuranɛ sura 29 suratul ankabut aya 50 ni aya 1 ko yala adamadenw Kuranɛ ma aw wasa wa ni ma an wasa wa ay shaidu wasa donc o ko cɛ do ni ma an wasa dɛ an sɔnnen don nin ye mais a bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan o de filan kafoya ye a nana ni Bukari ka fara ni an ka karamɔgɔ ni a nana yan an fɛ yan kitabu fila de tun b'a bolo kelen ye kitabu jiginnen ye kelen ye kitabu walafilen ye u ka mɔgɔbaw fɛ mɔgɔbaw ninnu olu de kiiri di o kitabu kɔnɔna na fiku de tun b'a bolo fiku kitabu tun tɛ ou bien lagadari de tun b'a bolo ne yɛrɛ ma Konate ma na kitabu jumɛn de tun b'a bolo Samardan ayi nin mɛn Samardan de tun b'a bolo Risala quoi. Arsala ni an tun y'a fɔ ni an ko Kuranɛ sura 4 aya 37 k'a k'o lajɛ a bɛ to ka a bɛ na yan a t'a yɔrɔ dɔn a b'a a yɔrɔ lajɛ tan a bɛ taa a b'o yɔrɔ lajɛ donc a bɛ sɔrɔ an bɛ miniti 4 5 ɲɔgɔnna sigi parce que n'i ko k'i b'a minɛ fana a bɛ dimi mais kabako ye mun ye kuma bɛ mun nɔfɛ n'a tun mago bɛ kuma mun na k'a fɔ ko Samardan ko ten a bɛ sin ka o yɔrɔ bɔ ten k'a sɔrɔ kitabu yɛrɛ bonya na volume la a ka
a papier ka boni korna ye a ka ca ni korna ta ye mais yɔrɔnikɛla a bɛ se ka bɔ tan a ka dɔn fɛn de y'o ye a b'o de dɔn a tɛ korna dɔn mais korna dusulen bɛ a kun na mais a t'a yɔrɔ dɔn kabako de ye nin ye dɛ a tɛ korna sura ni aya i bɛ numéro f'a ye i bɛ aya f'a ye a t'a yɔrɔ dɔn k'a sɔrɔ an tɛ korna dayɛlɛ k'o d'i ma mais sisan a dir'i ma dɛ a dayɛlɛ i k'a ta dɛ a t'a yɔrɔ dɔn parce que a ka kalanfɛn tɛ kitabu mun tun b'a bolo o de ye filani ye filani ye a nana o fara korna kan o de bɛ wele ka fila kafo ka fɛn fila kafo o de bɛ wele filan kafo mɔgɔw hakili ko josɔnna ye filan kafo ye josɔnna tɛ filan kafo ye dɛ ala ko korna sura 16 aya 20 ni kelen ko josɔnna ye sinɔgɔbatɔ de ale ma kunu fɔlɔ a y'o to yen wa ale ɲɛsinnen bɛ a ka jo de la ale tɛ ala bato mais maa min ko n bɛ ala bato mais ala ka kiri ma wasakɛ fo n ka kiri wɛrɛ de ɲini n ka mɔgɔbaw fɛ ka fara ala ta k'olu de wele filan kafo kuma jɛlen don dɛ bɔn k'o filan kafo a y'aw sen bɔ sun na don aw ko tɛ don e ka sun tɛ taa yɔrɔ si o ni an tun bɛ kɔnɔ sɔrɔ fila aya 100 aya 80 saba an bɛ taa aya 100 aya 80 aya 4 jɔn de sun bɛ bin ka bɔ jɔn de kan ani ayi an b'a fɔ bin sun juru bɛ sun na mais juru tɛ seli la maintenant juru bɛ se ka don maa jɔn na ani sun yɛrɛ bɛ bin ka bɔ maa jɔn kan a ye mun de fɔ ayaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskinin faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun kuma fɔra ya ni kuma de ye kiriba de ye ala bɛna kiri dɔ fɔ a ye ni kiri de kelen nin de kiri tilennen a ko so in bɛna kɛ jateda kɔnɔna na jateda de don o jateda e bɛ fɛ k'o jateda dɔn wa e bɛ taa aliko an k'o to yen o jateda bɛ yan n'an ko an b'o walaki o fana ka jan d'accord a bɛ kɛ jateda de kɔnɔ quoi tile hakɛ dɔ de kɔnɔ 25 walima 29 walima 30 a ka ca ala fɛ 30 walima 29 nin dɔ la de don jateda in dɔnnen don ko ni o kalo nin sera k'aw ka sun don ni a nana sɔrɔ sun ni wajibira aw kan dɛ limanajɔnw de ni o wagati wajibi de don mais sisan a bɛ mɔgɔ dɔw t'a nɔgɔya a ko n'a y'a sɔrɔ o wagati nana se ka sɔrɔ i man kɛnɛ k'i ka sun sonsori don a ma fɔ walima e bɛ tagama sira la voyage k'i ka sun sonsori sisan i ye tile hakɛ mun kɛ ni i ma sun ni k'i ko o ɲɔgɔnna dafa quoi e ko ɲɔgɔnna sun ka dafa mun wagati tile hakɛ an k'a kɛ tile 5 walima i dara tile 10 walima i voyagera tile 10 tile 10 ni e bɛ n'o de kɛ k'a dafa n'i seginna ka na i bɛ sun ta i y'a bila yɔrɔ min i bɛ sun ta mais tile hakɛ mun tilara i la i bɛ tɛmɛ n'a ye k'o dafa o ye sarti dɔ ye i ka bɔ sun na wagati dɔ ye kɔnɔna na mais jurulama de don mais ni a sɔrɔla mɔgɔ dɔw bɛ yen ko vraiment ko sun ka gɛlɛn u ma yɛrɛ de ko olu ta juru tɛ dɛ n bɛna bɔda dɔ di u ma o tɛ sun u kana sun mais o wagati o ka baara bɛna kɛ jumɛn ye o bɛ to ka misikina kelen kelen balo don o don a ko o wajibi ye jumɛn ye o ye mɔgɔ kelen de ye don o don e bɛ misikina kelen dumuni o nɔ na ka sun in nɔ na a ko n'i y'a kɛ misikina 2 ye walima 3 walima 10 ah ko a fisamaciya bɛ i ye dɛ ko ne ala bɛ e ka ne tɛ nin tiɲɛ dɛ ka ɲi o ka di ne ala ye kosɛbɛ mais a wajibi ye mɔgɔ kelen ye
mais olu mɔgɔw ye mɔgɔ sugu jumɛn ye minnu ka sun ka gɛlɛ u ma o cogoya la ko ni sun ka gɛlɛ i ma o cogoya la i k'i sen bɔ a la i k'a remplacer ni nin ye mɔgɔ dɔw bɛ yen ala ko kɔrɔna kɔnɔna na kurani sura 78 aya 11 12 a ko ne ala ye sufɛla kɛ lafiya ye aw ma a bɛ to ka aw lafiya sufɛ a ko nka tileganfɛla nin a dira aw ma walima aw ka taa a ka dahirimɛ ɲini ko وجعلنا نومكم سباتا ayatan kile waja'alna nahara ma'ashan o tɛ tileganfɛla dira ma walima a ka taa a ka balo ɲini ko bon sisan nin kɛra ala ka kuma ye fana ala ka kuma ye amaru de don ala ka kuma de don a bɛ kɛ ten de mɔgɔ dɔw ka baara nana bɛn dingɛ sen ma ale bɛ balo sɔrɔ ni dingɛ sen ye a ka pièce bɛ nin bɔ a ka pièce yɛrɛ hali n'a fɔra k'i k'a ta ka taa n'a ye goudron sanfɛ i bɛ sɛgɛn dɔɔnin dɛ a ka pièce dɔrɔn bon ale de bɛ tilen k'o de gosi duguma walima ka fara ci n'a ye wagati dɔ bɛ yen a ji bɛ ban a bɛ wɔsi fo wɔsi bɛ a bɛ déshydrater donc n'a bɛ sun na wagati dɔ bɛ se dɔrɔn a bɛ claquer a tɛ se ka baara nin kɛ a dun ka sɔrɔ a ka dumuni sigilen bɛ nin baara in de la o fana ye farida ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc an tɛ se ka tugu i kɔ dɛ ka to ka ji suma bɔn o tɛ se ka ɲɛ dɛ aw de don ko e k'i sen bɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ se ala bɛ ko dɔn dɛ ɔ n'an ye baara kelen de ta misali la baara ka ca quoi mɔgɔ dɔw ka baara tile kuturu kun na kun ni u ko k'u b'a kɛ o tɛ se ka tile dafa o bɛ bin an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ ta baara o yɛrɛ tɛ baara yɛrɛ la fiyewu ale a yɛrɛ ka système a ka organisme kɛcogo fɛ n'a ma ji min wagati dɔ kɔnɔ dɔrɔn a bɛ sin ka ja ta a bɛ to k'a ɲɛ kalakala don gansan han bon n'a fɔra ko k'o tigilamɔgɔ ka sun mɔgɔ dɔ bɛ yen n'u kɔngɔ minɛ u bɛ sigi de k'a kasi kana se ko kuma na dɛ han est-ce que i b'o kalama mɔgɔ dɔ bɛ yen ni kɔngɔ y'u minɛ u bɛ kasi de mɔgɔ bɛ nin ɲɛ wa don o don i bɛ kasi an t'a la han est-ce que mɔgɔ bɛ nin ɲɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ala bɛ ko baro de fɔ quoi a ma perepere latigɛ dɛ a ko n'a gɛlɛyara i ma su ni nana gɛlɛya i ma tiɲɛ yɛrɛ la e kɔni ta a ka gɛlɛ i ma yɛrɛ yɛrɛ de a ko e k'i sen bɔ a la i ka misikina kelen balo ni o tigilamɔgɔ an ka k'o fana se yɛrɛ ta ye ka misiki a yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ de y'a ba balo a b'o lahala kɔnɔ sisan a taa bɛ kɛ cogo di a ye mun de fɔ a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn a tɛ min ale ala tɛ donni da i kan n'a se t'i ye ala ka ɲi dɛ a kiiri de filɛ k'a d'i ma mɔgɔ dɔw ni o ye baara daminɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ boli de kɛ u bɛ boli ni fɛnw ye wuladafɛla yanni 17 heures cɛ non a bɛ dɛsɛ de ko in ma dabɔ o kama nka ala bɛ nka don a la a ye nin kuncɛ yɔrɔ parce que a bɛ adamadenw cɛ kɛ adamadenw nin kuma ninnu ye mɛ namara bɛ dɔw ta la o b'u kanto aa ne yɛrɛ ni ne sunna tuma dɔw la n kɛrɛ bɛ sun kan a b'a faamu a bɛ fɛ k'a fɔ vraiment ale tɛ forme ba la quoi ko ale sun o sun ko ale kɛrɛ nin bɛ to non ko ala ko hey ko n ka cɛ ko ne b'i dɔn sa i jija i ka sun ko o sun de ka ɲi ma kuntun t'a mun na n'a b'a dɔn ko cɛ yɛrɛ la ko a ka sun quoi o de ka ɲi aw ma mɔgɔ dɔw ka namara ka bɔ a ka bɔ yayi o b'a essayer ka ala namara ka sɔrɔ ala ko n'aw donna birifini kɔnɔna na Kuranɛ sura 11 aya 5 ka fɛn dɔ miiri birifini kɔnɔ mun b'a kɔnɔ ne ala b'a dɔn kɔrɔfɔ bɛ ka faamu mun de kɔsɔn ala ko o de ka ɲi anw ma
sun in de ka ɲi aw ma pourquoi ala ye nin fɔ o bɔrɔ de bɛna di an ma sisan pourquoi a ko ko o de ka ɲi aw ma ko sun yɛrɛ de ka ɲi aw ma pourtant ko sun ka ɲi aw ma an b'o jateminɛ ka taa kuranu sura an k'a kɛ kumakan ye sa ala ko k'ale danni kɛ ale ye danni kɛ ni kumakan ye ale ka ko fɛn bɛɛ ka kɛ fɛn bɛɛ kɛra ni kumakan ye donc ko tumana min na nin bɛɛ kɛra sankɔnɔ kɛra dugumakɔnɔ kɛra k'ale ye bɔgɔ ta ka adamaden dilan a b'o fɔ suratu sajida kɔnɔna na kɔnɔna sura 32 aya 8 ka jigin a ko ne y'a marasa ka kɛ bɔgɔ ye ka sɔrɔ ka kumakan ta ka fiyɛli kɛ ka don ala kɔ ja ala de bɛ o kumakan in bɔra ale la ka fiyɛ ka taa an na ka ɲɛnamaya di an ma ka bɔgɔ ni ɲɛnamaya a ye bɔgɔ ni ɲɛnamaya ni kumakan ye a ye mun fiyɛ ka don bɔgɔ in na aya 9 suratu sajida donc sisan o nini o de ye kumakan nin ye o de kosɔn u nana ala kira ɲininka ko yala ala kira ma kuranɛ sura 2 suratu bakaratu aya 100 aya 80 ani aya 6 ko yala n y'a ɲininka ko ne ko Muhamadu e ka ala ni a bɛ min ko ala bɛ min ko Muhamadu jaabi dɛ ko ne ala ka suru bɛɛ la ne yɔrɔ man jan aw la ne ala yɔrɔ man jan aw la ne ka suru ne ye ne wele n b'aw jaabi dun parce que ne ka suru aw la mais aw fana fɔlɔ kan ka wele jaabi o kɔrɔ Muhamadu a ko ala n'a ka ciden ye aw wele ka na kɔrɔna ma walasa ka ɲɛnamaya banbali di a y'o fɔ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn an fɔlɔ ka sɔn o ma ko ni sɔnna nin ma k'ale ala wele ale ala bɛ an jaabi kuma bɛ mun nɔfɛ tuma min de y'a ɲininka ala bɛ yɔrɔ min na ala ko k'ale ka surun mais o m'u wasa ko ala kira ma ne ala ko ni a ma fosi faamu koyi ala ko d'accord i m'a ye mɔgɔ ninnu hali sisan bɛɛ kafiru de don a ko kɔnɔna sura 50 suratu kaf ba aya 16 ko Muhamadu a f'u ye heyi ko ne ala bɛ ka suru aw la ka tɛmɛ aw ka joli sira ninnu bon ni ala ka suru aw la ka tɛmɛ joli siraw kan joli boli siraw les veines ala bɛ min o ala yɛrɛ de ni ye ko ale yɛrɛ de fan dɔ bɛ o de bɛ aw la o de kosɔn ala ko ko ale fɛn bɛɛ dan ni kumakan ye ala dun ye jumɛn Allahu o huni a ye kulo bɛ mobili in na o de bɛ k'a boli ni motɛri fagara dɔrɔn ni hu jɔra dɔrɔn motɛri in bɛ sa donc o hu de bɛ an kɔnɔna na mais motɛri nin sisan n'i y'a capot dayɛlɛ n'i bolo da a bɛ jeni a ka kala bon aw fana b'o cogoya kelen de la anw ni to sigi sisan to kalamanba n'i y'a tigɛ k'a ta k'a bila i da kɔnɔ a b'a to kala kan a b'a teliya kan o y'a sɔrɔ a y'a da bɛɛ jeni ka bɔrɔ a y'an bɛɛ jeni ka bɔrɔ mais ni to ni jiginna a kɔnɔ dɔrɔn a tɛ kɔnɔna jeni bilen pourquoi a tɛ kɔnɔna nin jeni mun bɛ aw la o de ye motɛri nin ye ale taara mun sɔrɔ a ka kalan ni aw ye o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen laboli fiɲɛ jiw Alahu fɛn bɛɛ bɛ hu de kɔnɔ o fɛn bɛɛ de ye hu ni hu in bɔra i la dɔrɔn o ye baara bannen donc motɛri nin walasa a ka si sɔrɔ il faut que a ka to ka reposer quoi o de kosɔn mobili minnu bɛ voyage janw kɛ i t'a sɔrɔ motɛri fila walima saba yɛrɛ ni nin sɛgɛnna ni nin boli kɛ ka wagati dɔ kɛ u bɛ ale faga u bɛ dɔ in démarrer chauffeur b'o kalama kosɛbɛ chauffeur ka ca an cɛla Segu Kone bɛ yen ani Madjara ninnu ani Musa Kone ninnu u bɛ yen wa Samake ninnu Dawuda u bɛ yen wa u bɛɛ bɛ yen
olu bɛ nin ɲɛdɔn don k'a fɔ nin ye tiɲɛ ye bon o moteur de bɛ adamaden yɛrɛ la o de ye n'i y'i tulo datugu e k'i tulo datugu i bɛ huu mɛn i yɛrɛ kɔnɔ ah n'aw tɛ se ka kɛ sisan a bɛ taa so n'a sera a b'a tulo datugu a bɛ huu mɛn a bɛ huu mun mɛn aw kɔnɔ o de ye moteur nin ye o de bɛ adamaden la fonctionner n'o bɔra dɔrɔn i b'i tulo a tɛ mankan kɛ a tigi bɛ kɛ net o huu bɔra o huu de ye moteur nin ye o de ye nin ye a tɛ se ka ye mais a bɛ aw la o de bɛ dumuni tobi ni kalaman taara a sɔrɔ yen a yɛrɛ bɛ kalaman yɛrɛ bɛ sumaya ye parce que ale ka kalan ni to kalaman nin ye o de bɛ fɛn yɛlɛma n'an bɛ fɛ k'an ka malo ninnu tobi an b'a tobi de o tɛ wa a bɛ sɔrɔ k'a magaya a bɛ yɛlɛma donc n'an bɛ fɛn minnu dun fana o moteur de bɛ a yɛlɛ k'a yɛlɛma ka samata sama ka don fari la ka dɛsɛ dɛsɛ fili ka bɔ a la o de bo ye ɲama a mago tɛ mun na a bɛ o labila ka bɔ o hu in de b'o baara donc a ko ko ne ala kɔnɔ sura 9 aya 36 ko yani an ka taa ye an bɛ taa kuran sura fila suratu bakara to aya 100 aya 80 ani aya 9 kuma dɔ bɛ yen suratul bakara to aya 100 aya 80 ani aya 9 kuma dɔ bɛ yen yas'alunaka anil ahillati o bɛna i ɲininka i y'a ye o bɛna ala kira ɲininka ko mamadu ko bɛna i ɲininka kalo kibara kunkan ko la kalo kibara ko bɛna mɔgɔ bɛna i ɲininka a f'u ye qul hiya mawaqitu linnasi a dabɔra de adamadenw ka jate bɔ ni ale ye voilà ko kalo an bɛ to ka kalo mun ye dɛ ko mɔgɔw bɛna i ɲininka cɛ ɲini an m'a fɔ k'a bɛ ɲininkali de kɛ hadisatigi m'a fɔ k'u bɛ ɲininkali kɛ mɔgɔ tɛmɛna minnu bɛ ɲininkali kɛ ni hadisatigi ha ala ye nin fɔ kuran kɔnɔ wa aw m'a fɔ ko kuran dafalen don ko n'o de ko nin bɛ kuran kɔnɔ ko n'o de ko nin bɛ kuran kɔnɔ ala tilara nin bɛɛ la kafiru dɔw tilara nin bɛɛ la o ko kalo nin nafa ye jumɛn ye ala ko mamadu a f'u ye a nafa dɔ ye a bɛ jate bɔ n'a ye ash-shamsu wal qamaru bi-husbanin ko kalo ni tile a dabɔra jate bɔlan kama a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn suratul rahman aya 5 a ko kalo ani tile ni kalo ni a dabɔra jate de kama a bɛ se kuma in ka yɔrɔ jumɛn kɔrɔnɛ suratul yunus aya 5 a bɛ segin kuma in kan a ko kalo dira a ma walasa a ka jate bɔ n'a ani tile a bɛ segin kuma in kan yɔrɔ jumɛn kɔrɔnɛ sura 17 suratul isra aya 12 a bɛ segin kuma in kan don a ko kalo ani tile ni a dira a ma walasa a ka jate bɔ na a bɛ segin o kan kɔrɔnɛ yɔrɔ jumɛn suratul anami aya 90 ni aya 6 sɛbɛnnen bɛ yen ko kalo ani tile dira a ma walasa a ka jate bɔ n'a ye mais kalo ni joli de don e bɛ taa kɔrɔnɛ sura 9 aya 30 ni aya 6 inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillahi atene ko kalo jate da ye 12 ye ale ala fɛ k'a bila kitabu ni kɔnɔna na yawma khalaqa samawati tumana mina sangolo ani dugumakolo bɛ dan depuis nin bɛ yen ko depuis sangolo tuma depuis sangolo ni dugumakolo danna ko kalo bɛ yen mais 12 de don mais 12 ni kalo 12 ni an b'o faamu cogo di kalo dɔ 1 2 3 4 5 12 o de don wa ayi a bɛ taa kɔnɔna sura tul yasin kɔnɔna na a bɛ faranfasiya d'i ma kɔnɔna sura aya 39 wal qamara qadarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim an kana ɲinɛ k'a fɔ an bɔra suratu tauba aya 36 de la o 36 a b'o de ta ka to o kɛ sura ye yasin a aya 39 a ko kalo nin ye kelen de ye nka kalo nin en réalité an y'a bila tani ka segi dɔ de kɔnɔ a bɛ tani ka segi de kɛ k'a yɛrɛ yira Allahu akbar
donc a b'o tani ka segin kɛ k'a yɛrɛ yira a bɛ tunu a b'a kun bɔ a bɛ tila k'a tunu a b'a kun bɔ a b'o kɛ siɲɛ tan ni fila o de ye tan ni fila nin ye o de ye san kelen ye les 12 mois de l'année a ko a fitinin bɛ bɔ a bɛ to tanni na a bɛ tanni ka segin kɛ c'est à dire ni su kora ni dugu jɛra a bɛ tunu ni su bɛna a bɛ bɔ tuguni a bɛ to ka yaala ni dugu jɛra a bɛ tunu ni dugu jɛra a bɛ tunu ni su kora a bɛ na a bɛ yaala yaala fo fitinin dɛ i n'a fɔ o ye jumɛn tamaro bulu de don an b'o palme bi hein sebe bulu ni sebe bulu tuma dɔ la a bɛ gɔlɔ o tɛ ko a bɛ gɔlɔ a bɛ kɔrɔ ni kalo ni tora tan ni ka segin la a fitinin a bɛna bonya n'a bonyana a bɛ tila ka kɔrɔ i n'a fɔ adamaden den yɛrɛ ni yɔrɔ fitinin de a bɛna bonya n'a bonyana a bɛ tila ka dɔgɔya de n'a kɔrɔla a bɛ segin a nɔ kɔrɔ la ka kɛ fitinin ye a bɛ k'o de f'i ye n'a kɛra fitinin a bɛ tunu a bɛ tila ka bɔ o tan ni ka segin o de bɛ tan ni fila d'i ma o de kɔsɔn a b'a fɔ ko kalo ye tan ni fila de ye mais a tɛ comme kamari yɛrɛ kamari kelen kamari fila kalo kelen kalo fila kalo saba non a t'o cogo la kalo nin ye kelen de ye a bɛ tan ni ka segin kɛ mais sisan o tan ni an ka segin ka taa aw ka kɔnɔna na o tan ni fila la minha arba'atu hurumun naani ye lahɔrɔma ye quoi ale zalika dinul qayyim wa o de ale ala ka diinɛ tilennen ye quoi ni mun bɛ ka f'i ye nin de ye diinɛ ye naani b'a a tan ni fila la olu bɛɛ ye lahɔrɔma kalo ye ko wa o naani nin a b'o f'i ye ko o dɔnnen don mɔgɔ a delila k'a mɛn ko nin tɛ sunkalo kalo ya a delila k'a mɛn mɔgɔ da bon ala de filɛ k'a fɔ ko o dɔnnen don ale y'o lɔnniya yɛrɛ de bila adamadenw na donc a banna ka ban sɔsɔli t'o la o ye dalilu bangelen filɛ nin ye quoi mɔgɔ si t'a fɔ ko nin tɛ sunkalo kalo ye an y'a ye bi walima an m'a ye bi a bɛ se k'o sɔsɔli de kɛ o sɔsɔli fana t'o la ne m'a ye e m'a ye sini i bɛna ye o ni ko k'a y'a ye bi o tɛ wa ne ko k'a y'a ye a banna e m'a fɔ ko e ma sɔn wa kana sɔn sini i n'a ye o tɛ n'i y'a ye don min na i bɛ tɛmɛ n'a ye danaya ko tɛ wa ne ko n ko n y'a ye e ko i ma da ne la alhamdulilayi i b'i sigi an bɛ ɲɛ fiyɛntɔ ma an b'a fɔ a bɔra de e ta ye i b'a fɔ ko i y'a mɛn i sɔnna n'o tɛ fiyɛntɔ kɔni walima minnu ɲɛ ma ɲi kɔni mieux bɛ minnu na o tɛ wa donc a ko naani b'a la lahɔrɔma de don o naani ye jumɛn ye a bɛ fila tugu ɲɔgɔn na umra kalo ani hiji kalo o fila tugulen don ɲɔgɔn na a sɛbɛnnen bɛ kɔrɔna suratul bakara kɔnɔ kɔrɔna sura fila aya 196 wolonwula donc umra nin a bɛ o kɛ n'i y'o kɛ i bɛ kɔnɔni kɛ dɔ in bɛ na hiji bɛ na n'a se b'i ye taa umra kɛ fɔlɔ i ka kɔnɔni kɛ hiji kalo ka jɔ donc umra nin bɛ se ka kɛ individuellement donc dɔ nin ye rassemblement ye a b'o fɔ kuran kɔnɔna na donc o kalo binani non hali hiji kɔnɔna na a b'o fɔ hiji kalo yɛrɛ hiji sura yɛrɛ kɔnɔ quoi voilà ani voilà a bɛ rassemblement fɔ yen quoi ka fɔ ɲɔgɔn ye mais kuma bɛ mun nɔfɛ nin kalo hiji kalo furancɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ hiji u gunnen don ɲɔgɔn na quoi umra ni hiji de gunnen don ɲɔgɔn na o ye kalo fila ye kalo sabanan ni o ye asura ye o fana ye asura dɔ ye asura kalo ko o wagati assemblée générale annuelle de bɛ kɛ c'est à dire que kira tun bɛ ani a ka généraux ninnu bɛɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan u b'u ka kɔɲɔ jira ɲɔgɔn na quoi silamɛya ye salo an ye nin kɛ nin ɲɛna an bolo mun ma ɲɛ an bolo pourquoi a ma ɲɛ o évaluation de bɛ kɛ o wagati kɔnɔna na o kalo bɛɛ ani san wɛrɛ an bɛ mun de kɛ an bɛ se ka mun de kɛ san wɛrɛ an b'a kɛ ni nafolo jumɛn ye
o de bɛ ɲɛɲini ka a bila donc o lahɔrɔma kalo o ye lahɔrɔma kalo parce que o de wagati bɛɛ activité religieuse kira n'a ka mɔgɔw bɛ taa ni ka segin o bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ n'u taara yan fɛ ni kira girinna ka taa yan fɛ o bɛ girin ka taa yan fɛ bon an ka yɔrɔ la jiko bɛ dɛ salo aw hakili b'a la ko dɔw nana u ye yen bɛɛ dun ka ban an ka bayitul mal kɔnɔna na ni u bɛ jaka opam wagande balo a y'a cɛ ka taa n'a yen fɛ o de tun bɛ kɛ o kalo nin kɔnɔna na kɔrɔfɔ bɛ ka faamu wa ko ala kira kana na o miirina ta a kelen ye k'a k'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'u bɛnna mun kan a ko o kɔɲɔ jira ala la an b'a fɛ ka kɔlɔn sen yan san wɛrɛ an bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ yan fɛ san wɛrɛ donc ni aw bɛnn'a kan a ko o kɔɲɔ jira ala la ala ka nɔgɔya aw ye aya 159 a sɛbɛnnen bɛ donc nin ye sabanan ye donc an bɛ naaninan in de kɔnɔ an bɛ kalo naaninan dɔ naani lahɔrɔma kalo dɔ ye rahamadan ye o rahamadan mun de kɛra shahru ramadan allazi unzila fihi alquran kɔrɔna de jiginna o wagati de la rahamadan an bɛ nin kɔnɔ nin mun kɔnɔna na donc ala bɛna an bila baara dɔ de la o baara in de ye sun ye quoi donc sisan nin wagati dɔ de kɔnɔna na a kɛra ka kɔrɔna jiginna ka ban ko nin kalo ɲɔgɔnna dɔ de kɔnɔ ni ala ye kɔrɔna jigin k'a di bani adamaw ma u k'u yɛrɛ lakanda n'a ye hudan linnas wa bayinatin wa dalubangelenw de b'a kɔnɔna na wa ko faran fasiya de b'a la kanda de don dalilu de ye kɔrɔna ye faran fasiya de b'a kɔnɔna na fana ko o de kalo nin kɛ lahɔrɔma ye ni ala yɔrɔ sisan mun bɛ yen n bɛna aw bila baara dɔ la aw bɛ to ka aw yɛrɛ minɛ ni ala ye mais o yɛrɛ minɛ bɔtɔ de don mais a ka ɲi aw fana ma donc kalo 12 e bɛ dumuni kɛ désordre la o de don kɛ kalo 11 e bɛ dumuni kɛ désordre la 12nan dɔ a b'a fɔ ko non ko cɛ i fana ka nin kalo ta i ka organisme reposer sa machine mun bɛ aw kɔnɔ i n'a fɔ machine tɔw mago bɛ repos la cogo min na a ye machine bila repos la sa a bɛ k'o de fɔ e ye ko hey i ka sun ko de ka ɲi i ma koyi pourtant y'a ye ko aw ka sun o de da ka di aw la o de ka ɲi aw ma n'aw tun b'a dɔn donc i cɛ gɛlɛya i ka sunba nin a bɛ ka réclamer fo tuma dɔ la i bɛ i yɛrɛ kɛ ten a bɛ ka réclamation de kɛ k'i ka balo bila ka na i b'a fɔ ko non non i jɔ ne ni n ka ala bɛ nin wagati in na an ye layidu ɲɔgɔnya ta foyi tɛ d'i ma i reposer quoi mais o man d'a ye a bɛ to k'i dimi i kɔrɔ mais pourtant o de ka ɲi a ma i b'a ye n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ furakɛ a mugulen don n'i y'a jɔsi ta a b'a fɔ k'i k'a bila de tuma dɔ la a bɛ kule woyi aw ko cɛ i calme sa o de ka ɲi a ma ni nin tɛ a tɛ kɛnɛya f'i k'a dɛrɛ donc o de ka ɲi a ma kɔngɔ mun bɛ an bɛ to ka kɔngɔ mun santé ni kɔnɔbara bɛ réclamation kɛ kɔngɔ bɛ i la minɔgɔ b'i la dɛ madama i ma kirin kɔni a ka ɲi quoi madama i ma kirin kɔni i bɛ tɛmɛ n'a ye quoi i jija parce que a ka ɲi e ma kɔrɔfɔ bɛ ka faamu tuma dɔ la minɔgɔ b'i minɛ tuma dɔ la kɔngɔ b'i gan mais a to yen kana foyi d'a ma a bɛna i reposer quoi donc n'a sɛgɛnna ŋun ŋa fɔ la a b'i calmer quoi a b'i calmer donc wagati dɔw tuguni quoi kana kuma fɛ i cɛ gɛlɛya a bɛna tɛmɛ quoi fo su ka a don ni su donna dɔrɔn sisan i bɛ ji in d'a ma i bɛ dumuni d'a ma a bɛ a fari foni n'a ye a bɛ to o lahala la fo tuma min na dibi in bɛ taa tuma min na ni dibi in fɛ ka taa ni a faranfasera k'a fɔ ko dibi filɛ ka taa sisan a jɔ kan i b'a bɛɛ jɔ maintenant fɛn saba de bɛ sun don o fɛn saba kelen de bɛ sun tiɲɛ naani tɛ duuru tɛ wɔɔrɔ tɛ
nka hadisatigiw u b'a fɔ de k'a jigi dɔ fa o yɛrɛ bɛ ɲinɛ dɔw yɛrɛ kɔ fo o bɛ miiri ko i daji wala ko aw daji a kana to k'aw daji kunu dɛ ko gese daji ne yɛrɛ fura kelen tɛ daji e b'a tun mun na fɛn mun bɛ e yɛrɛ kɔnɔ o yɛrɛ bɛna ban yɛrɛ 17h waati o yɛrɛ tɛ sɔrɔ e ko cogo ne a bɛ to ka kan ni jɛ foyi tɛ ji tɛ na bilen o ko na aw bɛ to ka aw daji kunu ko o man ɲi non karamɔgɔkɛ o ma f'i ye o k'i kana ji min fɛnw kan i k'o jɔ dumunifɛnw i k'o jɔ ani kafoɲɔgɔnya a ko sufɛla muhamadu a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn sura 2 aya 187 ko asuyam tuma sun wagati quoi sunkalo kɔnɔna na a sufɛlaw ne o de tɛ a sufɛlaw ne ala ye dagali kɛ aw ye aw furumusow la sabula furumuso ninnu ye aw birifini ye aw fana ye muso ninnu ka birifini de aw ye ko n b'a dɔn tigi a bɛ to k'aw dogo ka taa o ɲini su fɛ ko ni ala b'a kalama nka ne yafara parce que olu tun ma a kiiri sɔrɔ olu tun hakili la o tɛ kɛ quoi donc a dɔw bɛ den de k'o kɛ quoi ala sɔrɔla k'a kiiri bange quoi non ko ne b'a dɔn a bɛ to k'a kɛ o ko mɛ yafa kɛlen bɛ aw ma ko ne y'o daga a y'o kɛ su fɛ sabula c'est normal aw ye ɲɔgɔn ka birifini ye a bɛ jiw fana min a bɛ dumuniw fana kɛ a bɛ baara ɲuman kɛ ka tugu a la a bɛ baara ɲuman kɛ a ye baara ɲuman kɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o baara ɲuman nin a dɔ nana kɛ o ye o baara ɲuman faamu ka kɛ ko jakatul fitiri o tɛ wa sun bannen ko jakatul fitiri ka fɔ ala ko ayi ne bɛ ɲuman kɛ i b'a kɛ o kalo kɔnɔ parce que o kalo de lahɔrɔma ye o kalo de kɔnɔna na i bɛ baara ɲuman kɛ k'i kana baara jugu kɛ i kana i yɛrɛ kun tɔɲɔ a m'o de fɔ suratul tawba kɔnɔ aya 36 wa a ko o kalo 4 in kɔnɔna na aw kana aw yɛrɛ kun tɔɲɔ o fana babu bɛ développer mais an ka sonsoriya an ka taa sun tiɲɛfɛn ɲini fɔ sun ɲɛfɛn fɛn saba de bɛ sun don fɛn saba kelen de bɛ dɔ la kelen de bɛ i ka sun tiɲɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ko o dɔ ye kafoɲɔgɔnya ye o dɔ ye dumuniw ye o dɔ ye minfɛnw ye saba de fɔra i ye ko o la ni gari jɛma ani gari finma parce que ala ko k'ale tɛ maloya ka misali d'i ma ala ma sosomuso ɲɔgɔnna kan Kuranɛ sura 2 aya 26 inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma bawlatan fama fawqaha pourquoi a bɛ gari jɛma f'i ye ani finma a bɛ walanda jumɛn de sɔrɔ finma ni jɛma dibi o de bɛ wele finman quoi et puis o yɔrɔ la an bɛ a fɔ sayidu bɛɛ ye a b'aw hakili to ala ka kuma na ni ala ka kuma faamu tuma dɔ la i tɛ fɛn gɛlɛya quoi dɔw de fana bɛ weleli kɛ ne ko suntigɛ ɛri jumɛn ɛri ko kuma fɔra i wa ko dibi e tɛ dibi dɔn fɛn ka ɛri de di non ne ma ye ne tɛ se ka ɛri di ma kayi sirima kayi ni an ka professeur ye a bɛ kayi bon kayi est ce que kayi ni yan wagati ye kelen yan an b'a tigɛ aw ɲɛ y'a ye ɛri ko ne e de bɛ ɛri ta i yɛrɛ ye ka taa wagati ni lajɛ ka bɛn n'a ye mais i tɛ ɛri di mɔgɔ ma k'a ka taa bɛn ni wagati ayi parce que wagati bɛ falen donc finman gari finman o ye dibi de quoi dibi de ye finman ye an ka tiɲɛ fɔ quoi dibi o de wele finman jɛman o ye yelen de ye bon sisan a k'i ma ko tumana min na han suratul Isra aya 12 voilà dibi
an y'o kɛ taamasiyɛn fila ye ka kelen effacer a ye nin mɛn dɛ ko su ni tile tun ye taamasiyɛn fila de ye mais ko ne ye taamasiyɛn fila ni effacer quoi c'est-à-dire k'o kɛ finman ye lakɛrɛ n'i y'a sɛbɛ a jɛman bɛ yen o tɛ wa n'i y'a effacer a bɛ kɛ cogo di finman voilà donc a bɛ comme finman tun de don yelen de tun bɛ yen ale nana ni dibi ye ka yelen fan dɔ datugu k'o yɛlɛma quoi ko effacer quoi ka yelen ni effacer quoi k'a kɛ dibi ye finman de bɛ wele su leili leili ye finman leili finman de ye leili ye quoi dibi ye su ye quoi su ye dibi de ye quoi dibi de ye sufɛla ye quoi sufɛla de ye dibi ye quoi kɔrɔfɔ bi ka faamu fɔ cogo fila t'a la dɛ dibi ye dibi de ye quoi maintenant a b'o misali d'i ma ni gari finman ye ani gari jɛman ye donc nin ye jɛman ye ni jɛman tununa dɔrɔn dibi bɛ na o tɛ wa ni jɛman tununa jɛman de kɔfɛ dibi de bɛ yen cɛwa nkalon maintenant sufɛ a bɛ jateminɛ kɛ ni jɛman bɛ bange jɛman in tile de bɛ fɛ ka a nɔrɔ fili ka taa sanfɛ ka dibi gɛn quoi donc a bɛ daminɛ ni yelen ye quoi l'aurore a bɛ poye kɔrɔyanfan na o tɛ wa donc sisan ni o yelen bɛ ka poye o y'a sɔrɔ yan bɛɛ ye dibi de ye dibi bɛ aw dibi yangalen don aw kunna mais yelen bɛ ka bange quoi o wagati n'o wagati sera dɔrɔn k'i k'a bɛɛ jɔ kana to dibi in ka taa dɛ ni dibi in tunna dɔrɔn o ye e tɛ sun kɔnɔ bilen donc i bɛ minfɛn jɔ i bɛ dumunifɛnw jɔ kafoɲɔgɔnya an k'a jɔ fo ka taa dibi nati tuguni leili donc n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye su sɔrɔ i ye tile sɔrɔ o de kosɔn Tawarata kɔnɔ a bɛ fɔ ko sun tile 40 tile 40 su 40 Linjila kɔnɔ a bɛ f'i ye ko olu bɛ sun tile 40 ani su 40 i bɛ sun de ta ka taa bila su de kɔnɔ o de ye parce que ko kɔrɔna jiginna dibi de kɔnɔ kɔrɔna bɛ jigin yelen kɔnɔ dɛ kɔrɔna jiginna dibi de kɔnɔna na o de kosɔn a b'a fɔ ko leilatul leili ma na wa kɔrɔna ni jiginna dibi de kɔnɔna na ka yelen gɛn donc sisan to ka sun dibi kɔnɔ fo ka taa bila dibi kɔnɔ parce que ni sanu nana sufɛla de kɔnɔ bon sun ɲinini ye nisenu de ye quoi a bɛ nisenu dɔn wa ko a ye nabi Isa renforcer ni nisenu ye ruhul an bɛ nin bɛɛ la an mago bɛ parce que a ko la'allakum tattaquna a ko ne ye sun di aw ma walasa a ka Ala ɲɛ siranya a dɔ la an na Ala ɲɛ siranya sɔrɔ a ma fɔ wa bon Ala ɲɛ siranya bɛ sɔrɔ cogo di il faut que nisenu de ka bila i la o nisenu de wele ruhul kɔrɔna yɛrɛ ye nisenu ye esprit de don quoi ni de don donc il faut que o de ka don i la ni i bɛ se ka Ala ɲɛ siranya sɔrɔ bon o dun jiginna su fɛ o de kosɔn i kan ka su ka taa bila su kɔnɔ walasa e ka o ni sɔrɔ mais n'i y'a tigɛ ka sɔrɔ kɛrɛ jɛlen don tile bin tɛ sufɛla ye a misali filɛ nin ye k'a d'i ma a y'o wagati fila bɔ ɲɔgɔn na a ko lui kusa o ye jumɛn ye le déclin du soleil déclin du soleil o ye jumɛn ye ni tile binna o ye déclin de ye maintenant ko o wagati ko seli jɔ ni Ala ye ani ni dibi donna i ka seli wɛrɛ jɔ ni Ala ye donc ni tile bin ye dibi ye mais safo ni fitiri bɛ ye kelen a bɛ seli ɲɔgɔn fɛ a y'u bɔ ɲɔgɔn na tile bin ye fitiri de ye a ko tile bin kɔfɛ safo bɛ yen mais ni e ko non an ma sufɛla faamu ni tile binna o de ye sufɛla bɔ safo seli o wagati kɛ a tɛ sɔn
tile binna a ye n'a fɔ ko ka alisu kɛ a bɛ sɔn tile binna sisan tuma min na ko gɛlɛ cira quoi ko gɛlɛ cira Bamakɔ dan k'a ye danfara ɲini o danfara jumɛn o danfara ɲinitɔ wagati mɔgɔ ka na ko alisu cɛ an ka ɲɔgɔn bila an t'o fɔ an k'o bɔ yen suratul hudu Kuran sura 11 aya 100 aya 14 a ye mun de fɔ akimi salata tarafay nahari wa zulafan min al tile ninnu fila ye jumɛn ye ni tile ninnu sɔrɔla ka sɔrɔ e bɛ suguridu la e tɛ sun kɔnɔ bilen parce que o y'a sɔrɔ kɛnɛ tigɛra dibi taara mais a ye nin mɛn dɛ mais tile ma bɔ fɔlɔ o de ye tile ninnu fɔlɔ ye tile ninnu filanan ni tile y'a nu don tilefɛla banna dibi ma don o de ye tile ninnu filanan ye dibi ma don c'est clair hein a y'o wagati bɔ ɲɔgɔn na n'i m'a faamu ta e bɛ taa Kuran sura 84 aya 16 17 aya 16 fala uqsimu bishafaq a y'i kali wagati jɔn na wule le crépuscule a y'i kali crépuscule la a y'i kali jumɛn na tuguni wallayli wa ma wasaqa mais a y'i bɔ ɲɔgɔn na o fɛn kelen tɛ o a filɛ k'i kali ni su ye tuguni a y'i kali ni tilebin ye a y'i kali ni sufɛla ye cɛ an tɛ ɲɔgɔn bonya ni kelen de don ala t'o o tuma kuma ye jumɛn ye kuma tɛ faamuyali ye ala tɛ ka kuma ta wa a ko maa tɛ yen mun bɛ se ni baro ye ale ye ale bɛ ka baro de faranfasiya i ye nin ta i ka kalabanciya i tɛ se k'o fila ɲagami k'a fɔ ko tilebin ye sufɛla ye i kɛra kalabanci ye cogo o cogo ala tɛ sɔn parce que kelen tɛ u bɔlen don ɲɔgɔn na tilebin ye tilebin ye sufɛla ye sufɛla ye ni tilebin tɛmɛna ni wagati dɔɔni kɛra finman in bɛ na kari finman in bɛ na finman in bɛ na finman de ye dumuni ye a banna e b'i ka sun tigɛ c'est compliqué wa est-ce que nin ɲagaminen don summa atimu siyama ila leyli su don ka taa bila sufɛla kɔnɔ fo su pour que su bɛ fɔ i ye su ni su bɛ ka fɔ sun ani sufɛla bɛ ka f'i ye wa ko sufɛla ko ni sanu ni jiginna sufɛ de ni sanu ma jigin tilebin a jiginna sufɛ de wa o ni sanu de filɛ nin ye ko bɔn o ni sanu de bɛ don aw la walasa a ka ala ɲɛ sɔrɔ non seulement sun bɛ aw furakɛ adamadenya farisogo yɛrɛ la kɛlɛ mais sun bɛ yafa nati i ma sun bɛ ala ɲɛ siranya di i ma sun nafa ye jumɛn ye dɔw ko baraji de b'a la ko tellement que baraji b'a la ko ni nin wagati de ko tellement que ala yɛrɛ bɛ galabu wulilen don c'est à dire que sun in ko la k'a yɛrɛ de bɛ yen ko rakibun asidun o ko mɛlɛkɛ minnu bɛ barajiw sɛbɛn parce que o yɛrɛ tɛ mɛlɛkɛ ninnu yɛrɛ tɔgɔ dɔn mɛlɛkɛ ninnu tɔgɔ bɛ Kuran sura 50 o tɔgɔ ye rakibun ati ala ko k'olu de bilara ka adamadenw ka baara ɲuman sɛbɛn o tɛ bon o ko karamɔgɔ ninnu ko cɔ o wagati pa ko sun tɛ wa valeur b'a la a ka bon hakili ma ko o wagati mɛlɛkɛ ninnu bɛ dɛn ala yɛrɛ de bɛ a ka baraji sɛbɛn ala ko non ko baraji tɛ sun na olu ko baraji de bɛ sɛbɛn ala ko ayi baraji tɛ sun na a ma kɛ baara ye a kɛra kɛlɛ puisque olu bɛ fɛ biskiyaw de don u bɛ fɛ mun ka kɛnɛ ala t'o kɛ parce que o tɛ mun de don ala b'o an baro kan parce que an tɛ se baro la ni ala ye hadisa ko tɛ wa ko hadisa wɛrɛ hadisa tigi wɛrɛ tɛ yen mun bɛ se hadisa la ni ale ala ye sun ye mun ye a bɛ mun de se mɔgɔ ma a ko a dɔ la a na ala ɲɛsiranya se aw ma a dɔ la sun bɛ mun de se mɔgɔ ma sun ka ɲi aw ma a y'o fɔ ko n'aw tun b'a dɔn a ko sun ye fɛn dɔ ye k'a bɛ yafa se aw ma an b'o dɔn cogo di k'a fɔ ko sun bɛ yafa de bɛ sun kɔnɔna na yafa de bɛ sun kɔnɔna na mais baraji tɛ k'a sɔrɔ baraji bɛ yen yafa bɛ yen jurumu bɛ yen nin fɛn saba bɔlen don o tɛ
o tɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ jurumu ye jumɛn ye ala ka yamarukan sɔsɔli o de bɛ jurumu na nati ma bato bɛ yen bato ye jumɛn ye ala ko ne m'aw dan dɔ wɛrɛ kama aw ni jinɛw fɔ aw ka ne bato maintenant a bato ni a bɛ o dɔw faranfasiya i ye a ko k'a ka sujudu bi ale ala ye aw ka sun ni ala ye aw ka jaka bɔ ni ala ye aw ka taa yiji cɛw n'a se kɛra aw ye tuma min na o ma fɔ ɛri sera ɛri sera ɛri sera dɛ a tɛmɛna yɛrɛ an bɛ taga n'a ye a tɛmɛna mɔgɔw bɛ taa yɔrɔ jan na 10 minutes n'a ye ala ja an y'a bila yɔrɔ min na juma nata a bɛ komi i n'a fɔ an b'a kɛ tafsiri ni ne bɛ wele tafsiri sunkalo tafsiri de ye a bɛ tafsiri dɔn an bɛna ɲininkali labila k'a kɛ boroba ye ni sunkalo bɛɛ an b'a bɛɛ kɛ ɲininkali la ani sun kibaruya kunnafo la an ti tila a la dɛ parce que juma naani dɔrɔn de don juma naani don ka dɔgɔ sayidu ka kuma na ɲininkaliw bɛna labila taalen ɲɛ an y'a bila yɔrɔ min na an bɛ taa n'a ye fo ka taa bila sun bɛɛ k'a bɛɛ ban pewu ka bɛɛ faranfasiya aw ye kɔrɔna kɔnɔna na donc an b'a fɔ wagati o wagati mɔgɔ dɔw sɛgɛnnen don a bi de don don laban bi d'accord donc a b'o cogoya la juma wɛrɛ mun bɛ na an bɛ continuer an y'a bila yɔrɔ min na a b'a hakili to a la dɛ an bɛ tɛmɛ n'a ye an b'a baara ci n'an y'a baara ci a bɛ se ka kɛ an bɛna juma fila wɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛ sun ɲininkali dɔrɔn ye walima n'an y'an ja an bɛ sun juma mun bɛ na an b'a bɛɛ kɛ ɲininkali ye ka dɔn in tɛmɛ ni tafsiri ye anw de b'a lajɛ o tɛ ala ka diɲɛ ye la ilaha illallah la ilaha